ওম শান্তি। আজকের মুরলি তারিখ 20/11/2020। বাবা আজকে বলেছেন, তোমরা এখন পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছ। তোমাদের এখন এপার থেকে ওপারে যেতে হবে, ঘরে ফেরার প্রস্তুতি নিতে হবে। পাস্ট ইজ পাস্ট, অতীতকে নিয়ে চিন্তা করা চলবে না, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। টাইম ওয়েস্ট করা আর চলবে না। তোমাদের বাচ্চাদের সাইলেন্সের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। নিজের অবস্থাকে এক রস রাখতে হবে। কুটুম্ব পরিবার সবার প্রতি প্রীতি রাখো, কিন্তু বুদ্ধিযোগ যেন এক বাবার সাথে লাগানো থাকে। গুপ্ত শ্রম করতে হবে। বিহং মার্গে সেবা করবার জন্য সংগঠিতভাবে রূপ ও বসন্ত অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগ, এই দুয়ের মধ্যে ব্যালেন্স চাই। বালক আর মালিকপণের মধ্যে ব্যালেন্স করে প্ল্যানকে প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে আসো। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सटपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। তোমরা এখন পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছ। তোমাদের এখন এ পার থেকে ওপারে যেতে হবে, ঘরে ফেরার প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রশ্ন, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडल बन जाएगी? কোন একটি কথা মনে রাখলে অচল অডল অবস্থা হয়ে যাবে? উত্তর, पास्ट इज पास्ट, बीते का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। पास्ट इज पास्ट, অতীত নিয়ে চিন্তা করা যাবে না, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সর্বদা একের প্রতি দৃষ্টি রাখো, তাহলে অচল অডল অবস্থা হয়ে যাবে। তোমরা এখন কলিযুগী দুনিয়া ত্যাগ করেছ, তাহলে পেছনের দিকে তাকাও কেন? ওদিকে বুদ্ধি যেন একটুও না যায়, এটাই হলো সূক্ষ্ম পড়া। এখন দেখিনি কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में मस्त रहना है। বুদ্ধিতে যেন এক বাবার স্মৃতি থাকে। বাবা বিভিন্নভাবে স্মরণের যাত্রা শেখাতে থাকেন। এই স্মরণের যাত্রাতে মশগুল থাকতে হবে। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, টাইম ওয়েস্ট नहीं गवाना है। বাবা শুরু থেকে সমস্ত চক্র বোঝাতে থাকেন। তোমাদের বুদ্ধি সমস্ত চক্র ঘুরে কিনারাতে এসে দাঁড়ানো উচিত। বাইরের অন্য কোনো বাতাবরণ বা ঝঞ্ঝাট যেন না থাকে। দিন প্রতিদিন তোমাদের বাচ্চাদের সাইলেন্সের দিকেই যেতে হবে, টাইম ওয়েস্ট করা চলবে না। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर है, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। कुटुंब परिवार आदिर प्रति प्रीति राखो, किन्तु बुद्धिर जोग যেন বাবাতে লাগানো থাকে। তোমরা জানো যে আমরা এখন একের মতে রয়েছি, সেটা হলো দেবতা হওয়ার মত। একেই অদ্বৈত মত বলা হয়। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। পেছনে ফিরে দেখা চলবে না, কোনো বিষয়ে আটকে থাকা চলবে না। এক বাবার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজের অবস্থাকে এক রস রাখতে হবে। नंबर 2, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। মনে রাখতে হবে যে আমরা এখন পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি, ঘরে ফিরতে হবে, তাই আলস্য ত্যাগ করতে হবে। নিজের অবস্থাকে জমাট করতে গুপ্ত শ্রম দিতে হবে। वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्यों को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भवो। বিহং মার্গের সেবা দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কার্য সম্পন্নকারী खाटी सेवाधारी हो। स्पष्टीकरण, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत
इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार स्वभाव ओ पुराने चलन के तिल और जव यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। বিহঙ্গ মার্গে সেবা করবার জন্য সংগঠিতভাবে জ্ঞান ও যোগ এই দুইয়ের মধ্যে ব্যালেন্স চাই। যেমন বসন্ত রূপে অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা এক সময় অনেক আত্মাকে সন্দেশ দানের কার্য করেছ, তেমনি এখন রূপ অর্থাৎ ইয়াদ বা যোগ বলের দ্বারা এবং শ্রেষ্ঠ সংকল্পের বল দ্বারা বিহঙ্গ মার্গে সেবা করো। এরও নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার করো। সেই সঙ্গে সংগঠিত রূপে দৃঢ় সংকল্পের সাথে পুরানো সংস্কার স্বভাব ও পুরানো চলনের তিল ও জব যজ্ঞে আহুতি দাও। তবেই বিশ্ব পরিবর্তনের কার্য সম্পন্ন হবে অথবা যজ্ঞের সমাপ্তি হবে। স্লোগান, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपনের মধ্যে ব্যালেন্স করে প্ল্যানকে প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে আসো। ओम शांति।